सुंदर एक प्राकृतिक परिवेश मध्य छोट एक परिवार रहती ये आको घर लगी ही सुंदर चाष कर चाष माने पड़ू चाष आउ भल कथा है जे वर्तमान धान ये जो पाची जाइए कह जाए पाची जाइए धान पाची जाइए ता सहित एमती देखिपे मका हो जाइए आई जो जगहटी थिला ये जगहटी रे से माने जगंती तमे छुआ जगिथिल से पड़ेला एटा हला कहउचंती मंचा जोटा कि जगी थिले मंचा तड़े साधारणतः मका खाइचंती मका खाई कि निया जाड़ी की मका खाती एटा हला मंचा ऊपरटा परिवार से छुआ सब जगी थे जो मैंने कि पड़ेले इठिकार कौन कि अचिन्हा लोक देखिले टिके डरती जेहेतु मुझे अचिन्हा से माने डरुचंती ये परिवेश ये धान खेत सब यपट धानटा कटा हो जाए काटिकी अमल हो जाए यहाँ मंचा दिन रे पिला माने जगी दियंती मंचा घर ठू बहुत पाख घर सेमती दूर नहीं घर से जो जाइए संभवतः से माने नुआ घर पाई जो कि ये अंचल को मेटेरियल सब गोटे जगार रखी दियंती किंतु मेटेरियल सब बोहिबा को पड़े तापरे तेणु सेटा परिवार लोक से काम करुचंती ये धान काटिकी रखिचंती हे आसिलानी धान ये धानटार एक विशेषत्व होची जो पहाड़ रे जो चाष हुए सेटा हला जैविक धानटी संपूर्ण रूपे जैविक एवं देसी धान ये धान रे कौनसी प्रकार सार और रासायनिक सार किंबा कीटनाशक व्यवहार हो न थाए ये मका गुड़ारे से वर्ष एमाने एठी धान करिसंती माने आसंता वर्ष एठी राशि बा अड़सी चाष करेंगे एवं तापर या छाड़ी दिया जो ये जगहटी संपूर्ण छाड़ी देगी आ गोटे नुआ जगह खोजिकी चाष करेंगे पानीर बहुत सुविधा रही मत लगुच ये अंचल खरा दिने चाष हो पानीर शब्द शुणी पारे पानी भल भाव आसटा टे जो पानी जगहटा से प्लेन एरिया अच्छी आंब पणसर तो जगह यहाँ आंब पणस गछ बहुत एमती एक सुंदर जगह घर टे कर मुझे देखिपुर पाखापाखि घर ना माने ये केवल गोटे परिवार ही रुहती मत जी लगे गोटे कि दुईटा परिवार ये जेहेतु दुईटा घर अच्छी दुईटा परिवार रोचे केता परिवार रोच केतोटी परिवार रोच दुई घर तार माने दुई जन जाक घर पाइच बोधे एटा देखी खुड़ीच आउ एपटे खुड़ीच आउ माने सेटा खुड़ी थिलो तापर छाड़ी की एपटे घर करूच हाँ एठी तांकर दुईटा परिवार होचंदी एई सब जिंस ताले एते दूर रु बहुच जे एते दूर रे काई रखिल रहिल ओ तम जगह एठी अछि हां तम देखि केते जण पिला छुआ पिला मिसी की केते जण 6 जण छुआ गोटे जाउछन स्कूल हां ए दुईटा जाउछंती आ दुई जण टाइम हेनी हां एटा छोटो से किंतु दूर होउची जे दूर होची ए कान पानी से डिस्प्ले करूछंती हां दिवासला करूछंती आज जाई नांती आज शनिवार ता ना हां सकाळू जेहेतु से छाडीनी आ ताहले एगुडा सब निजे बोही बोही आनिछ एते दूर रु हां निजे बोही किना आनिछ भगवान केते दूर से माने एठी जेहेतु कम्युनिकेशन नाही किंतु बहुत दूर रे माने ई बाली सब बोहुचंती से चिप्स सब बोहुचंती रोड गुडा भी तो बोहिबा को पडुतिबो हां रोड गुडा जाने निजे बोही किना आनिछ रोड सब बोहिबा को पडुची एते दूर रे रहउछन एते दूर रे रहउछ ई हाथी फाती रो भय नाही हाथी नाही तो हमरा हाथी नाही जेतले हाथी आसले बेटी किसे तांकर किछि खाइबा नाही पळौछंती
ଏଠି ଯାହା ମାନେ କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି ନାଇଁ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହାତୀ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି ତା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଇଏ କରିବ କେବେ ହାତୀ କିଛି କ୍ଷତି କରିନି ନା ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏଠି ରହିବାରେ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମର ତ ବଢିଆ କରିଛ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଚାଷ କରିଦେଇଛ ଧାନ ଇଏ କଥା ହେଲାଣି ଧାନ ଅମଳ ଚାଲିଛି ଏବେ ନା ହଁ ସେଇଆ ତାଙ୍କର ତମ ପରିବାରରେ 6 ଜଣ ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ତମ ମାନେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ଭାଇ ହେଇଥିବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କର 3 ମାସ ଛୁଆ 3 ଜଣ ତାହେଲେ ସିଏ ସାନ ହେବେ ହଁ ସେଇଆ ସେଇଆ ଏଠି ମିଶିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ସିଏ ଯିଏ ଭାଇ ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଏ ଭାଇ ତ ଭାଇ ଯିଏ ସିଏ ଧଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ମେଟେରିଆଲ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୂର ଜାଗା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘରଟା ମୂଳ ଜାଗା ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ପାଣିଟା ଆସେ ବୋଧେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ନା ତମର ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲା ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ପାରିଲିନି କୁଲିଆ ଜୁଆଙ୍ଗ ନାଇଁ ଏତେ ଦୂରରେ ରହିଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛ 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି ନା ଖାଲି ଯାହା ଘର ପାଇଁ ମେଟେରିଆଲଟା ଯାହା ଜିନିଷ ଟିକେ ବୋହିକି ଆଣିବାକୁ ପଡେ ସାଇକେଲ କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି ବୋଧେ ମାନେ ଆସିବା ବେଳେ ଆସି ଯାଉଛି ଗଡେଇ ଗଡେଇ ନଉଛ ବୋଧେ ଆଉ ହାତୀ ଫାତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ନାଇଁ ନା ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ଜଙ୍ଗଲ କେବଳ ସେଇଠି ଘର ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇଟା ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ଏଠି ଭଲ ଲାଗେ ରହିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଧେ ତାହେଲେ ଖରା ଦିନରେ ବି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି ଟିକେ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଖରା ଦିନରେ ସେଟା ଚାଷ ହଉଥିବ ତ ପାଣି ବି ଥିବ ବୋଧେ ଏଇ ଆମ୍ବ ମୂଳଟା ହଉଛି ଚାଷ କର ଖାଲି ଧାନ ନା ପନିପରିବା ବି ଓହୋ ମାଙ୍କଡ ଟିକେ ଅଡୁଆ କରେ ନାଇଁ ଆଉ କଣ କଣ କର ପାହାଡ ଚାଷ କର ଓହୋ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଇଏରୁ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛ ଆଉ କିଛି କାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଚାଷ ଚାଷବାସ ଆଉ ଛୁଆ ଗୁଡା ଠିକ ଅଛି ଏଇ ସାନ ଭାଇ ବି ସେଇଆ କରନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ବି ତାଙ୍କର ଚାଷ ପାଣି ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି ଏଇ ପାଣିଟା ହିଁ ଏଟା ପିଉଛ ନା ପିଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ପିଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଏଇ ଝରଣାରୁ ଆଣୁଥିବ ଏଇଟା ଖାଲି ଧୁଆ ଧୁଇ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ବୋଧେ ସେଇଆ ହେଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କ ଘରଟି ଏଇଟା ବି ସଫା କର ବୋଧେ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ କରିନ ହଁ କଦଳୀ ଗଛ ସଫା କରିଦେଲେ ଗାଈ ଖାଇଦେବେ ଏପଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫା ଏଇଥିପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ଗାଈ ସବୁ ସଫା କଲା ମାନେ ଆସିକି କଦଳୀ ଗଛ ଗାଈ ଖାଇଦେବେ କଦଳୀଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି କଦଳୀ ଭଲ ଇଏ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ବୋଧେ କୋଉଠି ନେଇକି ବିକୁଛ କଦଳୀ ସବୁ କାଞ୍ଜି ପାଣି ଏଇ NH ଏଇ ରାଜପଥ କଡରେ ଇଏ ହେଲେ ବିକି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ